कौन रे न पड़ी सोड़ा अंडा खाइबा काचो नहीं देखो रे पिलाए देखो रे सीधीर रस्तु लेखो रे ओई तपर लखी बनानो बनानो सिखो रे मुई सब देउची डाकी आउ किछि न रखे बाबा किरे मुई सब देउची डाकी किया जानो रे भागवत विधान रे बुझिल पिले गोटिए परे गोटिए समस्त विद्या शिखेबी एई भकुआ कहां देख खाली अंडा खाइबा काचो नी हां खना पण किया जानो रे भागवत विधान रे लेखिबो पढिबो किछि न छाडिबो लो ए शशि तू कोन आई लव यू लेखिबो पढिबो किछि न छाडिबो सब लेखे लेखिया रे सब करी देबी परीक्षा देबे होइबो समस्त शिक्षा रे मुही करी देबी परीक्षा से परा राम को छियो शशि रेखा सरपंचर पुओ आज्ञा चुप चुप बदमाश कोइला ना सरपंचर पुओ सेइथि पई तो 4 वर्ष फेल लुणी आ बड़ पंडित बुझिलो पिले निजे निजे लिखिबो आउ जणे परे जणे आनी मते देखाइबो बुझिलो अच्छा जणे परे जणे आनी देखाइलो अरे साम गदा अनिरुद्ध पद्मन किए कोन लिखछ जणे परे जणे मते आनी देखो अरे साम तू कोन लिखछु आगो आनिलु हे देखंतु गुरुदेव कोनटा देखिबी पड़े ए तोते काई रे बड़ पंडित गुरुदेव साइकिल रे जाऊ जाऊ खसी गला चेन कोन हला बड़ पाटी टे कहलो कोन हला साइकिल रे जाऊ जाऊ खसी गला चेन आई लव यू लेकु लेकु सरी गला पेन बोल तो पाठ पढिछ अरे भकुआ मुई चारटा पेन आनछि चारटा मते मागलो नाही देई थांती भकुआ सोडा कहिला से 4टा पेन आनी थिली गोटे मागिलु नाही काई रे गदा कोन लिखछु एई देखंतु गुरुदेव कोनटा देखि पड़े बाटरे जाऊ जाऊ पसिगला कंटा हां बाटरे जाऊ जाऊ पसिगला कंटा कंटा बोली धरि देली गोटे जेवरा अंटा बोल तो पाठ पढुछ हां बढ़िया पाठ पढुछु रे अरे भकुआ मो आज्ञा करो अंटा को धर देउनु पूरा डांस करबो अरे बकुआ चुप काई रे अनिरुद्ध कोन लिखिछु हे देखन तो गुरुदेव कोनटा देखि अरे पड़े देखि कोन पर्वत ऊपर बांधिली घर पवन उड़ाई जोर पाटी टे कहलो आउ थरे को उतर को पर्वत ऊपर बांधिली घर पवन उड़ाई नेला बोल जियो बोले बोल पाउतली धोका देई चली गला अरे भकुआ पानी भीतर बांधुनु घर बुड़ी किना थिबु अरे कुंडा बसो पर्वत ऊपर के पानी रे कोन बुड़ी की ना घर बांधन की रे गुरुदेव से तो कहूची पर्वत रे बांधी थी घर पवन उड़े पर्वत ऊपर घर बांधिले कोन पवन उड़ाई नेबो नाही
ଚୁପ ହେ ବଦମାସ ବସ। କାହିଁ ରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ କଣ ଲେଖିଛୁ? ତୁ କଣ ଲେଖିଛୁ? କହିବି ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣଟା ଦେଖିବି ପଢେ। ପଢ କଣ ଲେଖିଛୁ ଏପଟେ ପଢ। ନାହିଁ ସେପଟେ ନାହିଁ ମଝିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ହଁ କଣ କହିଲୁ? ବଡ ପାଟିରେ କହିଲୁ। ଏପଟେ ନାହିଁ ସେପଟେ ନାହିଁ ମଝିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତାକୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ହଉଥିଲି ଯେ ପାଖରେ ନାହିଁ ଗାଲ। ଆରେ ଭକୁଆ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗାଲ ଅଛି ଶଶୀରେଖାର ଗାଲ ଅଛି କିସ୍ କରି ଦଉନୁ ଭଲ ତ ପାଠ ପଢୁଛ ଆଉ କାହାର କିଛି ନାହିଁ। ଗାଲ ଖତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତୁ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ତୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି ସ୍କୁଲ ଚୁପ ବସ। କାହିଁ ତୁ ତ ବଡ ପଣ୍ଡିତ କାହିଁ କଣ ଲେଖିଛୁ ଆଗ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ପଢୁଛି ହଉ କାହିଁ ଆଣିଲୁ। अरे 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 ଆରେ अरे ଏଡା ବଡ ପିଲା ହେଲୁନୁ ଏରେ। କାନ୍ଦୁଛୁ। अरे कोंडा भुसु କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। अरे कोंडा भुसु ଆସିବୁ ନା ଦେଖିବୁ। तोते लाज लागु नाही कांदुछु। अरे तू कौन लिखिछु काई पढलु। ପଢିଲ तू बड़ पंडित परा ହଁ ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ଠିକ ଲେଖିଛି ନା ଆଉ तू लिखिथिबु आ काई ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢୁଛି ଏଇ ଖାତା ଆଣିଲ ମୋ ଖାତା ଭୁଲେଇ ଯାଇଛି ଏଡେ ବଡ ଗଛରେ ଗୁଆ ଟିକେ ନାହିଁ कौन हैला ଏଡେ ବଡ ଗଛରେ ଗୁଆ ଟିକେ ନାହିଁ ଭଲ ପାଇ ଛାଡିଦେଲୁ ଶଶୀ ଲାଜ ଟିକେ ନାହିଁ ए ए कौन कहलु हैं से परा शशि रेखा रामन को झियो शशि रेखा ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ସରପଞ୍ଚର ପୁଅ चुप काई बापा କାଇଁ ବାପା ଅଭିମନ୍ୟୁ ତୁ କଣ ଲେଖିଛୁ କହିଲୁ। काई पुछाई देलु हेई ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କଣଟା ଦେଖିବି ପଢେ। ଓ ଆ शाबाश 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 देखिलो पिले अभिमन्यु ना पूरा पूरी ठीक ଠିକ कहिछि ଲେଖିଛି। आलोमा शशि रेखा ତୁ କଣ तू कौन ଲେଖିଛୁ? लिखिछु काई मा आनलु हेई देखंतु गुरुदेव ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଓ ଆ ए अरे भकुआ तोते केते थरो कहबी से परा रामन को झियो शशि रेखा बोली ଆରେ चुप सुनो पिले ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବି। जे तार उत्तर देव ସେ ଭଲ ପଢିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି। सुनो 17 4 17 ଭଲସେ ଶୁଣ ପିଲେ 17 4 17 केते कहली କେତେ କହିଲି ପିଲା। ଚୁପ, ଆରେ ଚୁପ। लिखा मुंडा 17 17 कहले से कहूची 18 18 କହୁଛି ଭଲ କରି ଶୁଣେ 17 4 17 17 ମିଶାଅ 2 ହାତର ଯା ଯେତେ ହେବ ସେତିକି ମିଶା ତାକୁ 2 ଗୁଣ କରୁଣ ବସା ବଳକା ହୋଇଲେ 15 ପେଡ଼ ବୁଝିଲ ତ ପିଲେ जे कहले से କହିବ ବଡ଼ अच्छा जे कहबो से हाथ टेकिलो पिले के कहबो हाथ टेको अरे निर्बुद्धिया हैं ହାତ ଟେକିବାର हाथ ଚାଲି टेको କଣ कहले तू ଗୋଡ଼ गोड़ ଟେକି टेकिଛୁ ଦଉଛୁ नहीं ଆଉ ତୁ କଣ କହିବୁ କହିଲୁ अच्छा सामगदा अनि अरे सरपंच पुओ तू तो भारी बड़ी बड़ी कथा कहछु काई तार उत्तर कोन म कहलु ବୁଝାଇ ଦେଲୁ हां को କହ 303 ଦିନ चुप चुप तो मुंडो गंडी कहूची ना 303 दिन अरे सामगदा अनिरुद्ध मदन पद्मन କିଏ କହିବ तुमे माने के कहि परिबो କହିବ ନାହିଁ नाही नाही के हेले कहि परिबो नाही अच्छा बापू अभिमन्यु तू कहिबो कहिबो କହିବି ଗୁରୁଦେବ काई केते एबो बुझाई देलु बापू
ଏକ ବର୍ଷ ବା 365 ଦିନ ହେବ। ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ ସାବାସ୍। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାରିଗୁଡାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ବୋଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତର ବା ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ ବା 365 ଦିନ। ହଉ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। କାଲିକି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆସିବ। କାଲିକି ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଆସିବ କାଲିକି। ସମସ୍ତେ ଆସିବ ତ ପିଲେ। ଆରେ ପିଲେ କାଲି କିଏ ଆସିବ ନାଇଁ ରେ ପୁରା ପୁରି ସ୍କୁଲ ଛୁଟେ। ଆରେ ବକୁଆ କି ଛୁଟିରେ? ହାଁ? କି ଛୁଟି ରେ? ଆଜ୍ଞା କାଲିକୁ ଯାତ୍ରା ଯିବାର ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା। ଚୁପ୍। ଶଶୀରେ କାଟାଟା ମୋ କ୍ଲାସମେଟ ଟୁଆକାରେ ଟାଟା। ଆରେ ବକୁଆ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କାକୁ ଟାଟା କରୁଛୁ କି ରେ? ମୋ କ୍ଲାସମେଟ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କାହାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛୁ? କାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ କହୁଛୁ କି ରେ? ଗୁରୁଦେବ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ ଶଶୀ को। ଆରେ ବକୁଆ ସେ ପରା ରାମଙ୍କ ଝିଅ ଶଶୀରେଖା। ମୁଁ ବି ସରପଞ୍ଚର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ଚୁପ୍। କେତେ ବଦମାସ। ଏରେ ଭକୁଆ ସମସ୍ତେ ତ ଗଲେ, ତୁ ନ ଯାଇ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ରହି ଯାଇଛୁ। ଯା। ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଆଣିଛି। ବାଇକ୍ ବାଇକ୍ ବାଇକ୍। କଣ ହେଲା? ତୁ ବାଇକ୍ ଆଣିଛୁ? ବାଇକ୍ ମାନେ କଣ ରେ? ମୋଟର ସାଇକେଲ। ଓ ବାପା ମୁଁ ତ ବୁଢା ଯା ହଉ ଲୋକ। ଭଲ କରିଛୁ। ମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକ, ମତେ ଟିକେ ଆମ ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ପେଟକୁ ଧରିଥିବୁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଆକ୍ସିଲେଟର ଟାକୁ ଭର ଭର ଛାଡି ଦିଏ ଆଉ। ହଉ ବାପା। ବୁଢା ଲୋକ ତ ଟିକେ ପଡି। ହଉ କାହିଁ ତୁ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। हे ଭଗବାନ। ସରପଞ୍ଚର ପୁଅ ତ ମତେ ଭଲ ଗାଡି ଚଢେଇଲା ଆଉ। ମୁଁ ଯାଉଛି।